பாவா அருளரசே பாவா அருளரசே வாரு சபையோரு சிரசே வாரு சபையோரு சிரசே வாரமாருளே வாரமாருளே திருநேராதவனே திருநேராதவனே ஆராதனையிதிலே ஆராதனையிதிலே அனைவரும் அருளுறவே அனைவரும் அருளுறவே தாராயுனதுரையே தாராயுனதுரையே தயவோடாள்பவனே தயவோடாள்பவனே தூயோர் தொழுதிடவே தூயோர் தொழுதிடவே துயரருவினை கடவே துயரருவினை கடவே மாயாதுயிருறவே மாயாதுயிருறவே மரித்தாய் ஆரணனே மரித்தாய் ஆரணனே வாவா அருளரசே வாரு சபையோரு சிரசே வாரமாருளே திருநேராதவனே திருநேராதவனே කිතු සමිඳුන්ගේ ආලෝකය දසත පැතිරේවා Let's proceed in peace. O you his angels, you mighty ones, who do his bidding obedient to his spoken word.
සමිඳුන්ගේ අන පිළිපදින්න එතුමන්ගේ වචනයට සවන් දෙන්න එතුමන්ගේ බලවන්ත දූතේ එතුමන් පසසන්න அவர் சொற்கேட்கும் நடக்கும் வலிமைக்கோடே ஆண்டவரின் தூதர்களே அவரை போற்றுங்கள். O God of peace and order, who has given unto Archangel Michael and all angels the charge to defend the weak and the vulnerable, look with mercy upon all who espouse the cause of evil, deliver those who are crushed by its wicked ways, and grant unto us all the true vision of your kingdom and the courage and humility to pursue your goodness through him who overcame darkness and has called us to share light. Our Lord. Amen. Summary of the law. Our Lord Jesus Christ said, "The first commandment is this: Hear, O Israel, the Lord our God is the only Lord. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength." The second commandment is this: Love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. Amen. Lord, have mercy and write all these your laws in our hearts, we pray. சற்று நேரம் அமைதியாக இருப்போம். எம்மில் பாவமில்லை என்று நாங்கள் சொல்லுவோமேயானால் எம்மை நாங்களே வஞ்சிக்கிறவர்களாயிருப்போம். ஆகவே எங்களுடைய பாவங்களை ஆராய்ந்து பார்த்து தேவனுக்கு முன்பாக அறிக்கை செய்வோம்.
may the Almighty and merciful Lord grant unto you pardon and remission of all your sins, time for newness of life, and the grace and comfort of the Holy Spirit. எங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதென்ற சந்தோஷத்துடன் மாட்சிமை புகழாரத்தை பாடுவோம். போல மண்ணுலகத்திலும் அவர்கள் உம்முடைய கட்டளையின்படி எங்களை ஆதரித்து காப்பாற்றும்படி எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலம் கிருபை செய்தலும். ஆமீன். முதலாம் வேதவசனம் ஆதிகாமம் 28ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் முதல் 17ஆம் வசனம் வரை. பெத்தேல் தேவனுடைய வீடு. யாக்கோபு பெத்சேபாவை விட்டு ஆரானுக்கு போனான். அவன் பயணத்தின் போது சூரியன் மறைந்தது. அன்றிரவு தங்கும் பொருட் ஒரு இடத்துக்கு சென்றான். அங்கே ஒரு கல்லை எடுத்து அதை தலைக்கீழ் வைத்து கொண்டு படுத்தான். யாக்கோபு ஒரு கனவு கண்டான். கனவில் வானத்தை தொடும் அளவுக்கு உயரமாய் இருந்த ஒரு ஏணியை கண்டான். தேவதூதர்கள் அதில் ஏறி மேலும் கீழும் வந்து போய் கொண்டிருந்தனர். கர்த்தர் ஏணியில் அருகில் நின்று கொண்டிருப்பதை கண்டான். கர்த்தர், நான் தேவன், உன் தந்தை ஆபிரகாமுக்கும் நானே தேவன், நான் ஈசாக்குக்கும் தேவன். இப்போது நீ படுத்திருக்கிற பூமி உனக்கு கொடுப்பேன். இது உனக்கும் உன் பிள்ளைகளுக்கும் உரியதாகும். உனக்கு எண்ணிறந்த சந்ததிகள் உருவாகுவார்கள். பூமியில் உள்ள துளை போன்ற அவர்கள் எண்ணிக்கை மேற்கலுமாய் தெற்கலுமாய் கிழக்கும் பரவுவார்கள்.
உன்னில் உன் சந்ததிகள் உலகிலுள்ள குடும்பங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். நான் உன்னோடே இருப்பேன். நீ போகிற ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் உன்னை காப்பாற்றுவேன். நான் மீண்டும் உன்னை இங்கு கொண்டு வருவேன். எனது வாக்குறுதியை முடிக்கும் வரை உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன் என்றார். உடனே யாக்கோபு தனது தூக்கத்திலிருந்து எழுந்து கர்த்தர் இங்கேதான் இருக்கிறார் என்பதை தெரிந்து கொண்டான். நான் தூக்கம் வரும் வரை இதை அறிந்து கொள்ளவில்லை என்றான். அவனுக்கு பயம் வந்தது. இது மிக சிறந்த இடம், இது தேவனுடைய வீடு, பரலோகத்தின் வாசல் என்றான். இதுவே தேவனுடைய வசனம். The New Testament reading is taken from Revelation chapter 12, beginning from verse 7. And there was a war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. But he was not strong enough, and they lost their place in heaven. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was buried to earth, and his angels with him. Then I heard a loud voice in heaven say, "Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God, and the authority of his Christ. For the accuser of our brothers, who accuses them before our God day and night, had been hurled down. They overcame him by the blood of Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. Therefore rejoice, you heavens and you who dwell in them. But woe to the earth and the sea, because the devil has gone down to you. He is filled with fury, because he knows that his time is short." This is the word of the Lord.
ඔවුහු බැටලු පෝතකයනයන්ගේ යාගික රුදිරය නිසාද තමන් සාක්ෂි දැරූ පනිවිඩිය නිසාද ඔවුන්ගෙන් ජයගත්තෝය. මන්ද ඔවුහු මරණයටවත් බිය නොවී දිවිදීමට සූදානම්ව සිටියහ. ශුද්ධ වූ සුභාරංචිය ශුද්ධ වූ යොහන්තුමාට අනුව ලියන ලද සුභාරංචියේ පළවන පරිච්ඡේදයේ 47 වන පදයේ පටන් ප්‍රකාශ වන සුභ අස්නට සවන් දෙන්න. ජේසුස් වහන්සේ නතානියෙල් තමන් වෙත එනු දැක මෙන්න හොර බොරු නැති සැබෑ ඊශ්‍රායෙල් ජාතිකයයි ඔහු ගැන වදාළ සේක. ඔබ මා ගැන කෙසේ දන්නෙහි දැයි නතානෙල් උන්වහන්සේගෙන් ඇසීය. ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින් පිලිප් ඔබ කැඳවන්නටත් පෙර අතිකා ගස යට ඔබ සිටුණු දුටිමි වදාළ සේක. නතානියෙල් උත්තර දෙමින් ගරු දේවයනි ඔබ වහන්සේ නම් දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා නොය. ඔබ වහන්සේ නම් ඊශ්‍රායෙල්හි රජිදා නොයයි කීය. ජේසුස් වහන්සේද පිළිතුරු දෙමින් ඔබ අත්තිකා ගස යට සිටිනු මම දිටිමි. මා ඔබට වදාළ බැවින්ද ඔබ අදහාගත්තේ. මීට වඩා මහත් දේ ඔබ දකින්නෙහි යැයි වදාළ සේක. තව දුරටත් උන්වහන්සේ කතා කරමින් ඒකාන්තයෙන්ම මම ඔබට කියමි. ස්වර්ගය විවර වී මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාණන් වෙත දෙවියන් වහන්සේගේ දූතයන් නැග යනවත් බැස එනවත් ඔබ දකින්නෙහි යයි වදාළ සේක. කිතු සමිඳුන්ගේ සුභ අස්නය. Dear Lord, may the words of my mouth and the meditations of our hearts be acceptable in your sight, our Lord and Redeemer. Amen. Please be seated. Karunakara asun ganna. Tayavasedu ukarungo. Celebrating our patronal festival gives us an opportunity to celebrate our patron saint, to repent of our sins and give thanks for God's grace, and also it gives us a very important opportunity to dream dreams for the future. අපගේ දේවස්ථානය කැපකර ඇත්තා වූ ශාන්තුවරයාගේ මංගල්‍ය සැමරීමේදී අපට කාරණා තුනක් අපට අවස්ථාව ලැබෙනවා සිදු කරන්නට. පළමුව අපගේ ශාන්තුවරයාණන් සැමරීමට. දෙවනුව අපගේ පව් ගැන සමාව අයද උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ගැන ස්තුතිදීමට. තුන්වෙනුව අපට අනාගතය ගැන සිහින දැකීමට.
As a preparation for these celebrations, we had 3 mission services. මේ සැමරීමට සූදානම් වීමක් හැටියට අපි මිෂන් දේව මෙහෙයන් වාරයක් පැවැත්තුවා. நாங்கள் இந்த கொண்டாட்டங்களை நாங்கள் நடத்தினோம். We celebrated diversity. අපි අපගේ විවිධත්වය සැමරුවා. நாங்கள் எமது பிரிவினையை கொண்டாடினோம். We celebrated our history. අපි ඉතිහාසය සැමරුවා. எமது வரலாற்றை நாங்கள் கொண்டாடினோம். We celebrated life. අපි අපගේ ජීවිතය සැමරුවා. எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் கொண்டாடினோம். Diversity, විවිධත්වය. வேற்றுமை. We have respect for the otherness of the other. අපි අනිත් කෙනාගේ වෙනස් වූ ස්වභාවයට ගරු කරන්නා වූ සමූහයක්. நாங்கள் மற்றவருடைய வேற்றுமை நாங்கள் மதிக்கின்றவர்களாக காணப்படுகின்றோம். And this comes after so many years of worshipping together as a community in this congregation, in this parish. සර ගණනාවක් මේ සමූහය තුළ මේ සභාව තුළ එක්ව නමස්කාර කිරීම තුලයි. இந்த வேற்றுமையில் ஒற்றுமையை காண்கின்ற பண்பு நாங்கள் கடந்த ஆண்டுகளிலே நாங்கள் ஒன்றாக வழிபட்டதன் மூலமாக நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மையாக காணப்படுகின்றது. Certainly it takes a lot of patience to tolerate translations. ඇත්තටම පරිවර්තන ඉවසාගෙන ඉන්න ගොඩක් ඉවසීම අවශ්‍ය වෙනවා. மொழிபெயர்ப்புக்கு செவி கொடுப்பது பொறுமையை காத்துக்கொள்கின்ற காரியமாக இருக்கின்றது. But whether my brother and sister understands what happens here has to be my problem, your problem, our problem. නමුත් මෙතන සිදුවෙන්නා වූ දේවල් මගේ සහෝදරයාට සහෝදරියට අවබෝධ වෙනවද කියන එක ගැන කල්පනා කිරීම මගේ ප්‍රශ්නයක්, ඔබේ ප්‍රශ්නයක්, අපේ ප්‍රශ්නයක්. ஆனாலும் கூட நான் பேசுகிறது செய்கிறது மற்ற சகோதரருக்கோ சகோதரிக்கோ விளங்குகிறதா தெரிகிறதா என்பது எனது கேள்வியாக காணப்படுகின்றது. අපි විටක හිතානට පුළුවන් අපිට විවිධ වූ දේව මෙහෙයන් තිබෙනවා. ඒක ප්‍රමාණවත් මදිද? Sometimes we might wonder, we have different services, isn't that enough? இங்கு வித்தியாசமான மொழிகளிலே ஆராதனை நடைபெறுகிறது, அது போதுமா? Remember that God created us different but saw that it was good. මතක තබා ගන්න ඕන කාරණාව තමයි දෙවියන් වහන්සේ අපව විවිධව මවලා දෙවියන් වහන්සේ දුටුවා එය සුන්දර බව. கடவுள் எங்களை வேற்றுமையாக படைத்தார், ஆனால் படைத்தவை நல்லது என்று தேவன் கண்டார். Build the Tower of Babel and establish one language and power that they wanted to gather for themselves. ඔබට මතකද බාබෙල් කොත ගොඩ නැගූ ජනතාව තමන්ටම කියලා එක භාෂාවක් සමග තමන්ට බලය රැස් කරගන්නට දරූ උත්සාහය. நாங்கள் பாபேல் கோபுரம் கட்டப்படுகின்ற சம்பவத்தை நாங்கள் நினைவூர்கின்ற பொழுது ஜனங்கள் ஒரே பாஷை இருக்கணும் என்ற நோக்கத்திலே இருந்தார்கள். God brought about confusion and they went their own ways. දෙවියන් වහන්සේ වුන් අතරට වියවුල ගෙනාවා. ඔවුන් විවිධ භාෂා කතා කරමින් දේශය පුරා පැතිර ගියා. ஆனாலும் கூட கடவுள் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தினார். அவர்கள் ஒருவர் பேசுகின்ற பாசை மற்றவர்களுக்கு விளங்காமல் குழப்பத்தில் இருந்தபடினால் அவர்கள் சிதறுண்டு போனார்கள். Can you remember the Holy Spirit descending upon the disciples? ඔබට මතකද ශුද්ධාත්මය ගෝලයින් පිට පැමිණුණා වූ මොහොත? உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா? பரிசுத்த ஆவியானவர் சீஷரின் மேல் வந்து அமர்ந்ததை. They all received various gifts and they spoke in various tongues. ඔවුන්ට විවිධ වූ දීමනා ලැබුණා. ඔවුන් විවිධ වූ බසින් කතා කළා. அவர்கள் பரிசுத்தாவினுடைய வரத்தினாலே வெவ்வேறு பாஷைகளை பேசினார்கள். Let us not miss one of these gifts was the gift of interpreting the tongues. මතක තබා ගත යුතු දෙයක් තමයි ඉන් එක දීමනාවක් නම් මේ භාෂාවල් පරිවර්තනය කිරීම, අර්ථකථනය කිරීමේ දීමනාව. அந்த வரங்களிலே ஒன்றுதான்
பாஷையை மொழிபெயர்க்கின்ற சுபாவத்தை கொடுக்கின்ற தன்மையாக காணப்படுகின்றது. Similarly, we will find many examples in our history to prove that God likes diversity, or it is pleasing in God's sight when we diverse people come together. නම් අපිට ඉතිහාසය පුරා ඕනතරම් උදාහරණ ගන්නට පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ විවිධත්වයට කැමති කියන කාරණාව ඔප්පු කරන්නට. අය එක් රැස්වීමේ ඇත්තා වූ එක් රැස්වීම තුළ දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රසන්න කරන බව ස්ථිර කරන්නට. நாங்கள் வரலாற்றை பின்னோக்கி பார்க்கின்ற பொழுது கடவுள் வேற்றுமையை விரும்புகின்றார். ஆனால் அந்த வேற்றுமையிலே யாவரும் ஒற்றுமையாக இருக்கும்படியாக அவர் எதிர்பார்க்கின்றார். So it is important that we at least once in a way gather like this, the three congregations which speak three languages but unite to worship him as in one spirit. ඉතින් ඊටා වැදගත් මෙවැනි අවස්ථාවන් අපි විවිධ වූ සභාවල් තුනක්, භාෂා තුනක් කතා කරන සභාවල් තුනක් එක්ව එකාත්මව දෙවියන් වහන්සේ නම දින්නට රැස්වීම. எமது இந்த ஆலயத்திலே நாங்கள் 3 சபைகளாக காணப்படுகின்றோம், 3 பாஷைகளை பேசுகிறவர்களாக காணப்படுகின்றோம். ஆனால் வேற்றுமையை நாங்கள் மறந்து ஒற்றுமையாக வழிபடுகின்ற பொழுது மத்தியிலே ஒரு ஐக்கியம் உருவாகின்றது. This is the diversity that we should celebrate. මේ තමයි අපි සැමරිය යුතු අපේ විවිධත්වය. இதுதான் வேற்றுமையில் நாங்கள் ஒற்றுமையை கொண்டாடுகின்ற தருணமாக காணப்படுகின்றது. History, ඉතිහාසය. வரலாறு. This reminds us that our history has much to say about us. ඉතිහාසය අපිට මතක් කරලා දෙනවා ඉතිහාසයට තිබෙනවා අපි ගැන බොහෝ දේ කියන්නට. வரலாறு அல்லது சரித்திரம் நமக்கு அநேக பாடங்களை போதிக்கின்றது. We remember in the Old Testament when our people, when followers of God referred to God, they called him God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. අපි දකිනවා පැරණි ගිවිසුමේ ආදි පීතෘවරු එහෙම නැත්නම් ඉතිහාසයේ සිටි දේව ජනතාව දෙවියන් වහන්සේව ආමන්ත්‍රණය කරද්දී උන්වහන්සේව ඇමතුවේ ආබ්‍රහම්ගේ දෙවියන් වහන්සේ, ඊසාක්ගේ දෙවියන් වහන්සේ, යෝසෙෆ්ගේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා. நோக்கி பார்க்கின்ற பொழுது ஜனங்கள் கடவுளை ஆபிரகாமின் தேவன், ஈசாக்கின் தேவன், யாக்கோபின் தேவன் என்று அழைத்தார்கள். What we believe was passed down to us by our ancestors. අපි අද විශ්වාස කරන දෙය අප වෙත ලැබිලා තිබෙන්නේ අපේ ඉතිහාසයෙන් අප උරුම කරගත්තු දෙයක්. நாங்கள் இன்று நினைவு கூறுவது வரலாற்றின் மூலமாக எமது முன்னோர்கள் எமக்கு கற்பித்த அந்த வரலாற்றை நாங்கள் தொடர்கின்றோம். Nathanael, whom we came across in our gospel passage this morning, was identified by Jesus as truly an Israelite in whom there is no deceit. අපිට අද සුභාරංචියේ මුණ ගැසුණා වූ නතානියෙල් යන චරිතය යේසුස් වහන්සේ හඳුනාගන්නේ හොර බොරු නැති සැබෑ ඊශ්‍රායල් ජාතිකයෙක් ලෙසයි. இன்று நாங்கள் வாசிக்கிட்ட நற்செய்தி வாசகத்திலே இயேசுவானவர் நத்தானியேலை அறிந்து கொண்டது கபடற்ற இஸ்ரவேலர் என்று. We know where this name Israel comes from. අපි දන්නවා මේ ඊශ්‍රායල් කියන වචනය එන්නේ කොහෙන්ද කියලා. எமக்கு தெரியும் இஸ்ரவேல் என்ற வார்த்தை எங்கிருந்து வந்தது என்று. It was given to Jacob after repentance and a struggle with the Lord. එය යාකෝබ්ට දෙන ලද්දේ පසුතැවීමෙන් පසුව දෙවියන් වහන්සේත් සමග පොරබැදීමෙන් පසුවයි. அது உண்மையாட்டு கடவுளோடு போராடிய பிறகு கொடுக்கப்பட்ட பெயராக காணப்படுகின்றது. Can you remember once he was a man of deceit? මතකද ඔහු වරක විටක ඉතිහාසයේ රැවටිලිකාර බොරුකාර මිනිසෙක්ව සිටියා? உங்களுக்கு தெரியுமா, ஒரு காலத்திலே யாக்கோபு ஒரு ஏமாற்று பேரொழியாக, ஒரு எத்தனாக அவன் காணப்பட்டான். But here Nathanael, a descendant of Jacob, is recognized by God as a person without deceit. මෙන්න නතානියෙල් ඒ යාකෝබ්ගෙන් පැවතෙන මිනිසයාව දෙවියන් වහන්සේ හඳුනා ගන්නවා හොර බොරු නැති ඊශ්‍රායල් ජාතිකයෙක් කියලා. ஆனால் நத்தானியேலை பார்க்கின்ற பொழுது இயேசு காண்கிறார் யாக்கோபு என்ற பெயர் இஸ்ரவேலாக மாறி அவருடைய வழித்தோன்றலாக வந்த நத்தானியேல் கபடற்ற இஸ்ரவேலராக இயேசு காண்கிறார். It is in this context that we can
truly celebrate history. මේ පසුබිම තුලයි අපට සැබෑ ලෙසම ඉතිහාසය සමරන්නට පුළුවන් වන්නේ. இந்த பின்னணியிலே தான் நாங்கள் வரலாற்றை Where our history transforms us to be a better person, a better people. අපේ ඉතිහාසය අපිට වඩා හොඳ පුද්ගලයෙක් වන්නට, වඩා හොඳ දේව ජනතාවක් වන්නට අපව පරිවර්තනය කරනවා. எமது வரலாறானது எம்மை நல்ல மனிதர்களாக மாற்றி ஆண்டவருக்கேற்ற பிள்ளைகளாக மாறுவதற்கு வழிவகுக்கின்றது. But when we look around, it's very sad. නමුත් අපේ වටපිටාව දිහා බලද්දී ඉතා කනගාටුදායකයි ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිය. ஆனால் நாங்கள் சுற்றிலும் பார்க்கின்ற பொழுது துக்ககரமான சம்பவங்களை நாங்கள் காண்கின்றோம். What we see out there in the secular world is as if our history never took place. අපි මේ ලෝකයේ ජනතාව දිහා විශේෂයෙන් අපේ රටේ ජනතාව දිහා අද බලද්දී අපිට පේන්නේ ඉතිහාසය සිදු නුණු ආකාරයේ කටයුතු කරන තත්වයක්. நாங்கள் சுற்றாடலை பார்க்கின்ற பொழுது, சூழலை பார்க்கின்ற பொழுது, எமது சமுதாயத்தை பார்க்கின்ற பொழுது வரலாற்றிலே ஒன்றுமே நடக்கவில்லை என்பதாக எமக்கு தோன்றுகின்றது. We missed a very important opportunity to learn from our history, but sadly we have now begun to erase and forget. අපිට ඉතිහාසයේ ඉතා වැදගත් මොහොතක් ලැබුණා හොඳ පාඩමක් ඉගෙන ගන්නට. නමුත් අපි ඒක මකා දමමින් අමතක කරමින් සිටිනවා. எமக்கு நல்ல பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள நல்ல சந்தர்ப்பம் வாய்த்தது. ஆனால் கூட நாங்கள் அதை சிதறடித்து நாங்கள் மீண்டுமாக நாங்கள் பழைய நிலைக்குள், மோசமான நிலைக்குள் காணப்படுகின்றோம். We have begun to bulldoze our way into the future. අපි අද ආරම්භ කළ තිබෙනවා අනාගතය වෙත බුල්ඩෝසර් කරගෙන ගමන් කරන්නට. நாங்கள் சரித்திரத்தை பின்னோக்கி புல்டோசரிலே தள்ளுவதைப் போல நாங்கள் பின்னோக்கி தள்ளப்பட்டு காணப்படுகின்றோம். Church cannot do this, dear friends. සභාවට මේ දේ කරන්නට බැහැ. ஆலயத்துக்கு விதமாக செய்ய முடியாது. We have to set that example. අපි මේ සාක්ෂිය, මේ ආදර්ශය මේ සමාජයට දිය යුතුමයි. நாங்கள் இந்த சவாலை மக்களுக்கு கொடுக்க ශාව අපිට එනවා අද එක්සත් දේව මෙහි අද මම නමස්කාර කරන්න වෙන කොයිට හරි යන්න. சிவங்களுக்கு ஒரு உத்வேகம் வருகிறது. இன்று ஐக்கிய ஆராதனை ஆகவே நான் வேறு ஆலயத்துக்கு செல்லலாம் என்ற யோசனை எங்களுக்கு வருகிறது. But dear friends, let us not forget our past. අපි ඉතිහාසය අමතක නොකරමු. ஆனால் பிரியமானவர்களே, நாங்கள் வரலாற்றை நாங்கள் ஒருபோதும் மறக்க கூடாது. Let us celebrate our history and set that example. අපි ඉතිහාසය සමරමින් මේ ආදර්ශය අපි සනිටුවන් කරමු. அவை நாங்கள் வரலாற்றை பின்னோக்கி பார்த்து நாங்கள் ஆண்டவருக்கு நாங்கள் ஒற்றுமையாக ஐக்கியமாக இருந்து வழிபாட்டிலே நாங்கள் தரித்திருக்க வேண்டும். Finally, our witness, අවසාන කොට අපගේ සාක්ෂිය. இறுதியாக எமது சாட்சி. We see in the New Testament reading that they conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Revelations 12:11 එලිදරව් 12:11ට අනුව අද අපට නව ගිවිසුම් කියවීමෙන් අහන්ට ලැබුණා. ඔහු බැටළු පෝතකයාගේ යාගික රුධිරය නිසාද තමන් සාක්ෂි දරූ පණිවිඩය නිසාද ඔවුන්ගේ ඔවුන් ජයගත්තෝය කියලා. நாங்கள் வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம், அவர்கள் ஆண்டவருடைய இரத்தத்தினாலே வெற்றி மேல் வெற்றி பெற்றார்கள் என்று சொல்லி. Dear friends, it's not just the blood of the lamb that's going to save us. උන්වහන්සේගේ රුධිරය පමණක් නෙවෙයි අපව ගැලවීමට ගෙන එන්නේ. பிரியமானவர்களே, ஆண்டவருடைய ஆட்டுக்குட்டியினுடைய இரத்தம் மாத்திரம் அல்ல எமக்கு விடுதலை கொண்டு வருவது. Yes, it is enough. It was sufficient. ඔව්, ඒ ප්‍රමාණවත්. ඒක ප්‍රමාණවත් වුණා. ஆம், அது போதுமானதாக இருந்தது. Tells us that it is also our witness. එලිදරව් පොත අපට තවදුරට කියනවා නෑ, තවදුරටත් අපගේ සාක්ෂිය අවශ්‍යයි කියලා. வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் கூறுகிறது, அது மாத்திரம் போதாது, ஆண்டு இரத்தத்தோடு எமது சாட்சியும் கூட முக்கியமானது என்று கூறப்படுகின்றது. So the blood of lamb without our witness is not going to do much. අපගේ සාක්ෂිය නොමැති යාගික රුධිර
බැටළු පෝතකයාගේ රුධිරය එතරම් ප්‍රමාණවත් වන්නට යන්නේ නැහැ ඒ ආකාරයෙන් බලනකොට. ஆனால் கூட ஆட்டுக்குட்டியினுடைய ரத்தம் மாத்திரம் இருந்தால் போதாது, எமது சாட்சியும் எமது மீட்புக்கு அவசியம். So we realize the importance of witnessing. ஆக நாங்கள் சாட்சியினுடைய முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் உணர்வுகளாக காணப்படுகின்றோம். මෙතන අපිට තේරුම් යනවා සාක්ෂි දැරීමේ වැදගත්කම. இங்கே நமக்கு தெரிகிறது சாட்சியினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன என்று. So my sermon ends with a witness from amongst you. මගේ දේශනය අවසාන වන්නට යන්නේ ඔබ අතරින් සාක්ෂියකට ඇහුම්කන් දීමෙන්. ஆகவே எனது அருளுரை நிறைவேறுகிறது. என்னுடைய சாட்சி, நான் பரிசுத்த மீகாவில் சபையில் அங்கத்தவரான வந்த பொழுது, நான் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கொழும்புக்கு வந்தவள். நான் இந்த சபைக்கு வந்த பொழுது எனக்கு வயது 10. அந்த நேரத்தில் என்னுடைய பாஷை உங்களுக்கு தெரியும், என்னுடைய பாஷை யாழ்ப்பாணத்து தமிழாக இருந்தது. ஆகவே நான் ஸ்கூலை தவிர வேறு ஒரு இடமும் போகவில்லை. என்னுடைய பாஷையை பார்த்து மற்றவர்கள் கேலி செய்தபடியினால் நான் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தேன். ஆனால் என்னுடைய ஆலயம் என்னை பொறுமையாக எல்லா விதத்திலும் ஏற்றுக்கொண்டது. என்னுடைய பாஷையை மாற்றினது. இதற்கேற்ற மாதிரி நான் பேச பழகிக்கொண்டேன். அது மட்டுமல்ல, வேற்று மொழியான எங்களுடைய சகோதர மொழியையும் நான் பேசி அதுக்கு நான் சாட்சியாக இருக்க அவர் செய்திருக்கின்றார். ஏனென்றால் சிறு வயது, எங்களுடைய இளமை பிராயம் மிக முக்கியமான காலம். அந்த காலத்தில் தேவன் என்னை தொட்டார், என்னை சாட்சியாக வைத்தார். இந்த ஆலயம், இதை தவிர நான் ஒரு இடமும் போவதில்லை. என்னுடைய இந்த அழகான ஆலயம் எனக்கு நான் 10 வயதில் இருந்து கண்ட ஆலய அங்கத்தினர் ஒவ்வொருவரும் எனக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் பாடத்தை கற்றுத் தந்திருக்கின்றனர். அதற்காக நான் நன்றி சொல்கின்றேன். அது மட்டுமல்ல, பொறுமையாக அவருடைய சேவையை செய்ய எனக்கு இந்த சபை, இந்த ஆலயம் எனக்கு கற்றுத்தந்தது. பொறுமையாக சேவை செய்ய, இது வேறு ஒரு இடமும் நாங்கள் படித்து கொள்ள முடியாத ஒரு பாடம். ஆலயத்தில் தான் நாங்கள் இதை பற்றுக்கொள்ள முடியும். ஆகவே அதை கற்றுக்கொண்டு நான் பிற மதத்தார் மத்தியிலும் போய் வேலை செய்யக்கூடியதாக எனக்கு ஒரு சாட்சியின் வாழ்க்கையை தந்திருக்கின்றார். நான் பரிசுத்த மீகாவேலில் சேவிக்கின்றேன். நான் இந்த ஆலயத்தின் அங்கத்தவர், இதில் முக்கிய பங்கேற்கின்றேன் என்று சொல்வதற்கு நான் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன், சந்தோஷப்படுகின்றேன். எல்லா புகழும் அவருக்கே. I wonder you understood. මට හිතනවා ඔබට තේරෙන්නට ඇති කියලා. நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அவர் சொன்னது விளங்கி இருக்கும் என்று. I'm not going to translate it. මම ඒක පරිවර්තනය කරන්නේ. நான் அதை மொழிபெயர்க்க மாட்டேன். We would have worshipped here now for a long time, and I'm sure we understand the other person's language to a certain extent. මම විශ්වාස කරනවා අපි මෙතන අවුරුදු ගණනක් එකට නමස්කාර කිරීම තුල අපට අනිත් කෙනාගේ භාෂාව යම් තාක් දුරට තේරෙනවා ඇති කියලා. நாங்கள் இங்கு அநேக ஆண்டுகளாக வழிபட்டு கொண்டிருப்பதனாலே மற்றவருடைய பாசை நாங்கள் விளங்கியிருப்போம், மற்ற பாசையை நாங்கள் கற்றிருப்போம் என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கின்றோம். Even if we don't understand, we sing those little lyrics and little parts of the worship in other languages. අපිට ඒක තේරුම් නැති වුණත් අපි අනිත් භාෂාවල් වලින් යම් කොටස් මේ নমස්කාරය අපි ගායනා කරනවා. எங்களுக்கு பாஷை விளங்காவிட்டாலும் கூட நாங்கள் அநேக பாடல்களில் சில பாகங்கள் நாங்கள் வேற்று மொழியிலான பாஷையை நாங்கள் பாடுகின்றோம். We have to witness to this community that we are placed in, that to celebrate what God has done for us, that it needs action. අපි මේ අපව තබා තිබෙනා වූ පසුබිමේ අපි මේ පසුබිමට කියව යුතුයි. අපි උන්වහන්සේව සමරන්නට නම්
ඊට ක්‍රියාත්මක වීම අවශ්‍යයි කියලා. நாங்கள் எமது பின்னணியை பார்க்கின்ற பொழுது நாங்கள் வேற்றுமையில் நாங்கள் ஒற்றுமையை கடைபிடித்து நாங்கள் ஒற்றுமையாக நாங்கள் வழிபாட்டிலே ஈடுபடுவது நாங்கள் கற்றுக்கொள்கின்ற பாடமாக காணப்படுகின்றது. Action that is powered by our witness. අපගේ සාක්ෂියෙන් බල ගැන්වුණා වූ ක්‍රියාත්මක වීමක්. எமது சாட்சி செயல் வடிவம் பெற வேண்டும். May God bless us and enable us to understand the same. අපිට උන්වහන්සේ මේ කාරණා තේරුම් ගන්නට මඟ පෙන්වන සේක්වා. ஆண்டவர் தாமே இந்த காரியங்களை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள கற்றுக்கொள்ள வாராக. ஆமென். May we all now stand and say what we believe in slightly different words today. අපි විශ්වාස කරන දෙය අපි පොඩ්ඩක් වෙනස් වචන වලින් අපි කියා සිටිමු. අපගේ රට සහ ඒ නායකයන් නිසා අපි ආරාධනා කරමු. දෙවියන් වහන්සේ විවිධත්වයක් ඇතිව මවා ඇති මෙම රට ගැන අපි වහන්සේට අනන්ත වාරයක් තුතියි. විවිධත්වය තුළ ඇති සුන්දරත්වය වටහා ගැනීමට ඒ අගය කිරීමට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම ඉන්නා අපි ආරාධනා කරමු. අපගේ රට සහ ඒ නායකයන් නිසා අපි ආරාධනා කරමු. දෙවියන් වහන්සේ විවිධත්වයක් ඇතිව මවා ඇති මෙම රට ගැන අපි උන්වහන්සේට අනේක වාරයක් තුති පුදමු. විවිධත්වය තුළ ඇති සුන්දරත්වය වටහා ගැනීමටත් ඒ අගය කිරීමටත් අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම ඉල්ලා අපි ආඥා කරමු. ඒ විවිධත්වය තුළ ඒකත්වයක් දකින්නටත් ඒ අනුව අපේ ජීවිත හැඩගස්වා ගැනීමටත් අවශ්‍ය වරම් ඉල්ලා අපි ආඥා කරමු. එමෙන්ම එම විවිධත්වය අපගේ ඕනෑ එපාකම් උදෙසා විනාශ කිරීම පිළිබඳව අපි උන්වහන්සේගෙන් අපේ රටේ නායකයන් උදෙසා අපි ආඥා කරමු. තම තමන්ගේ පුද්ගලික ඕනෑ එපාකම් අනුව නොව ජනතාවගේ සුබ සාධනය උදෙසා සේවය කිරීමට අවශ්‍ය සිත් ඔවුන්ට ලබා දුන මැනව. ඔවුන් සෑම අවස්ථාවකදීම ගන්නා වූ තීන්දුව තීරණ සාධාරණව සහ යුක්ති සහගතව ගැනීමට ඔවුන්ට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම ලබා දුන මැනව. සමිඳුනි අපගේ යදුම් ඇසූ මැනව. இன்று நாம் எங்களை குடும்பங்களாக நம் பாதத்தை வந்தோம். எங்களுக்கு குடும்பங்களாக நிறைவேற்றி பாதுகாப்பதற்காக நன்றி கூறுகிறோம்.
of God, peace be with you. But Same Veva. Let us bring before the Lord our offertory and our lives. Puja Sanaya Mata
සෞබරත් පියාණෙනි සදාතන රජදානිනි සැබවින් වහන්සේ පාරිශුද්ධ වන සේක. ඔබගේ සිළු දීමනා හා කාර්යයන් තුළින් ඒ පාරිශුද්ධත්වය වහන්සේ මිනිස් වර්ගයට ප්‍රකාශ කරන සේක. මුළු විශ්වය හැතුරු ඔබගේ ජාතක පුත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේද පාරිශුද්ධ වන සේක. ඔබ වහන්සේ පාරිශුද්ධව සිටිනාසේම ඔබ සමග සහභාගීත්වයෙන් වෙසෙන පිණිස ඔබගේම ස්වරූපයෙන් ඔබ අපමවාලූ සේක. ඔබගේ අනපනත් අප කඩ කළ විට දී පවා ඔබ අපත් නොහැර දෑවර පියෙකු මෙන් මඟ පෙන්වූ සේක. මහරිෂීන් මගින්ද ව්‍යවස්ථාව හා ප්‍රොපේතවරුන් මගින්ද ඉතිහාසයේ මහත් ක්‍රියා තුළින්ද ඔබ වහන්සේ අප ඇමතූ සේක. නිසි කල පැමිණි විට ඔබ වහන්සේගේ පුතුරුවන් මගින් අප ඇමතූ සේක. උන්වහන්සේ අප සේම මිනිසත් බව ගනු සඳහා මෙලොවට එවනු ලැබුවේ අප තුළ ඔබේම ස්වරූපය උන්වහන්සේ මගින් යලි පණ ගන්වනු සඳහාය. ප්‍රේම කළ සේක. Bhagata Kaltara with the Google Haki, you may stretch out the hand towards the altar. Our Sirvay Pata Pata Martaka Kata Kuduka Pata and the Rivele Upper Anatavata Nande Mukanandi Select and a winter season Kudu Idevangi Nungal Idungula Kaha Alika Pate Noodle. En Nineveh இதை செய்யுங்கள் என்றார். In the same manner, after supper, he took the cup also, and after giving thanks, he gave it to them, saying, "Drink all of you from this. For this is my blood of the new covenant, which is poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it, in remembrance of me." And so we present this bread and cup in communion with your whole church, in fellowship with the Blessed Virgin Mary and St. Michael and all the saints, and in union with all creation we celebrate our Son's death and victory, and preparing us for what lies ahead, and giving thanks for all that Christ has done for us. And we entreat you, most merciful Father, that your all Holy Spirit may bless and help us and these your gifts, that by his life they may be for us the body and blood of your most dearly beloved Son, and unite us with your new creation, that all who share in the Holy Communion may obtain remission of our sins and be worthy of integration into Christ, and in all humanity and all other benefits of Christ's life, suffering, resurrection, and session in glory, and even await Christ's coming again.
bread which you break, is it not the sharing of the body of Christ? As our Savior Christ had taught us, we now pray. Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Devadana, Devadanata. Draw near in faith and receive this holy sacrament to your comfort.